Я категорически вас приветствую, господа. С вами Марк на канале Маркел. И мы продолжаем Mass Effect 3. Так, в прошлый раз мы на чем остановились? А мы остановились на миссии, о которой нас попросил Рекс вытащить его отряд, который разведывал, не знаю, местность или информацию о Арахне там где-то. Что-то он пропал, короче. Нам этот отряд надо найти. Так, я же вроде как на этом месте сохранился, да? И мы вот, по сути, должны рядом с этой планетой быть. Так, секунду. В этой системе, насколько я помню, я так сохранялся. Так, ну да, вот она, утуку найти пропавших разведчиков. Погнали. Так, утуку пригодна для жизни на... А, я это читал. Все, в прошлой серии. И кого же нам взять на помощь-то? Слушай, мне всегда интересно Явика брать и Гаруса. Пока что в таких миссиях. Особенно Гарус, он пересекался. Кое с кем, кого мы тут встретим. Значит, берем Гаруса. Берем. Угу. Так, ну у нас пока что все в порядке. А тут у нас есть новый ствол какой-то. Скорпион. Есть ли смысл брать? Не вижу смысла. На самом деле. Вот есть протеанские изучатели, и хорошо. Так. Защитник. Может, и тебе пора на протеанский сменить? Хотя смысл, если все равно я его буду заставлять работать только со снайперкой. Кстати говоря, а какого хера? Давай выбирать что-то более интересное. Так, давай с конца начали. Нет, 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 тоже нет. Ну, допустим, бронебойность. Ну, пусть так будет. Так, а вот тут со снайперкой надо поработать тоже. Опа! Ствол с высокой начальной скоростью для снайперской винтовки 2. Повышает урон на 17,50, позволяет пулям пробивать объекты. Это против броневых. По-любому. Это нам нужно. Нет. Прикинь, да, и там, и то можно одеть. Толщиной 1,05. Но он урон, кстати, не повышает. 1,05, нанося урон 40%. Подожди. Здесь урон, а здесь толщина 1,05, 40. 0,65, 45%. Угу. Также пробивает 35% защиты бронированных целей. А тут 45%. Ты даже не знаешь, что лучше. Но этот урон повышает, понимаешь? Вот в чем фишка. Ладно, игнорируем это. А вот это, кстати, странно, что вот здесь вот этот урон нельзя. Ну как, не странно, потому что этот урон плюс этот урон получается круто. Так. Слушай, наверное, вот эту. Вот смотри, этот урон тоже повышает, но еще плюс замедление времени. Решено. Оставляем эту штуку. Это лучшая, кстати, снайперка у нас. Скорострельность высокая, урон меньше. Хищник. Урон больше, естественно, скорострельность меньше. Ладно, гадюку оставляем. И будь... Оно не ладно. Ну все, погнали. О,
Нам чуть-чуть до уровня осталось. Мы, короче, вот решили прокачивать, копим очки. Так, дальше. О. Кстати, контактную мину никогда не докачивал до конца. Давайте хотя бы посмотрим, что она дает. Больше урона, равен взрыва. Так, это понятно. Замедляется. Увеличит урон на 50%. Понятно. Ну, ничего особенного в этой мини на самом деле нет. Перегрузка приоритета, оглушающий тоже классная вещь. Потом в итоге. О, прикольно. Либо увеличить урон на 100%. Блин, классно. Подумаем потом. Так, ну бронебойный, да? Давайте турианский инвентарь какой-нибудь очередной. Тут мы что выбрали? Урон от оружия на 40. Я их на урон качаю. При использовании умений. На 50 повышен при использовании штурмовых винтовок. Не, он у меня снайпер, извините. Пусть тогда умение. Все. Гарус. Никаких штурмовых винтовок нахрен. Так, а у него 3. У него копим. Ура, помчали. Any updates, Shepard? Our backup is waiting for us at the drop point. Arlag Company, Krogan Commandos. That's correct, Shepard. They are an accomplished unit. Their decisive action in liberating a colony from Batarian pirates made them famous. Good to hear. Other than that, there's been no word from a team of Krogan scouts since they went through the Rachni relay. Understandable. In my cycle, we use the Rachni as living weapons. Weapons? They were only animals then, without technology. Violent, but useful. When they became a problem, we burned 200 worlds to stop them. Huh. We don't know much, but no Rachni activity has been reported. It doesn't make sense. We let that last Rachni queen live on the condition she disappear forever. She wouldn't risk everything to start a war. Just be ready for anything. Это точно. Да, потому что жнецы вмешались. А при братанах они дикие были. Yeah, shuttle just arrived. О, See anything? Let me know. здорово. Shepard? Shepard! What are you doing here? I could ask you the same question. Didn't those idiots lock you up? They did. Put me in lockdown to keep the Batarians off me. Didn't want problems with the Council while they prepared for war. But the situation changed. Yeah, they got bigger problems, all right. That's why I'm out here running Arlag Company. They're tough, think they're invincible. Reckless, but effective. Sounds familiar, Grunt. How did you go from being new and unproven to your own command? Wasn't easy. When Rex put Arlag Company together, he needed a leader who represented the future of our species. Thanks to you, I completed my rite of passage on Tajanka and became part of Clan Erdnot. I was an equal, and being the strongest, I was chosen to lead this honored company. I bet some didn't like a tank-bred Krogan being in charge. I collected a few scars earning my place here. These Krogan respect me. Красавчик. You were a pain in the ass, Grunt. But if you're Krogan or half the soldier you are, we might make it out of here. Glad you're here to crack some heads, Shepard. Hard to believe this might be Rachni. Seems crazy. The Rachni. Chance to face the old enemy? Impossible to resist. Yes, you are the one. The Krogan who occupied my quarters on the Normandy. You left your mark. What? Who is this, Shepard? You shouldn't be so anxious to face the Rachni. They were formidable opponents, even to my people. Ask me later. Потом расскажу. Whatever you say. We don't know if the Rachni had anything to do with this. We're here to find the scouts. I didn't see any signs of activity during our approach. Agreed. But this place smells wrong. Like a bad wound. Our scans show the tunnels down there lead to a large central point. If we're lucky, it's a nest.
Sounds like fun. Just like old times, Grunt. Arlac Company, move out! Grab what you need, Shepard. Meet me at the scout camp ahead. Sounds good. Take what you need and move out. Что мне нравится, вот мы взяли с собой Протанина, он на все скажет в каждой миссии свое мнение. На него такие нестандартные реакции. Так, туда нам типа надо идти, да, вниз спускаться. Ну, давайте здесь обыщем. Вот наш челнок, да. Так, ну давайте в хатку зайдем. Клеймор. Блин, а интересно, он крутой на данный момент? Вот я все время хотел экипировать это, просто одеть не глядя, продолжить это, типа взять не изменить набор. Давай посмотрим. Вот у меня сейчас стоит этот. И нам предлагает... Даже а где это клеймор-то? Вот он. Ну смотри, мы с ним бегали всю прошлую часть. Но у него урон охранительный. Вес большой до херни. Ого! Нифига себе! У меня насколько замедлятся эти перезарядка умений. Вот это да. Хм. Ему надо явно облегчать вес, а мы в данный момент это сделать не можем. Давай-ка, знаешь что, оставим пока что, а потом подумаем. Просто пистолет, вы чё? Вот переводчики явно накосячили. Возвращается нажимка. Да. Давайте пока оставим то, что у нас было, да? Херня. Ну, типа скорострельность, быстрее стреляет. Урон меньше, меньше кота на 90. Потрошитель пока круче всех. Ну как, вот кроме этого, конечно. Ну, блядь, вес все портит. Так, ладно, потом подумаем. Может, мы облегчим этот вес ему. Посмотрим. Ну, либо пистолет снять, да и все. Чисто с дробовиком воевать. Ну, блин, пистолет иногда нужен очень. Чтобы снять щиты какой-нибудь заразе. Большой цели особенно. Так, оставляем как есть. Круто, клеймор. Так. Дробовик сознание круга. Так. Ствол крупного калибра для пистолета. Ну вот, здесь чуть-чуть перебарахлились. Пойдемте вниз. Кстати, да. Патрончики надо врубить. Ребят, так, у тебя снайперка должна быть. Патрончики врубить. Ты с этой штукой будешь ходить. Right. Так, и нам на вторую пушку тоже на всякий случай вот этих патрончиков. Так, раз, два, три, 4, 5, 6. Здесь 6, все. Погнали. Their base camp has been decimated. The Krogan are overconfident. It's their weakness. Так, сохраняемся. Надо обшмонать пока все. Опа! Сейчас заглянем. Ствол крупного калибра, пистолет, пулемет. Ready, Shepard. We're right behind you. Вот я прикрою.
еще поговорить с тобой можно? You ready to go? Изучить. Как дела? What did you do after the collectors were defeated? I spent most of my time back on Tachanka learning what it was to be Krogan. In the lab where I was created, the lessons were like fighting with practice weapons. They had no bite, no impact. I needed the blood and pain. I made mistakes, but I learned. Tell me more about this company. Arlak means Eye of Wrath. We are named after the fierce Tachanka son. Rex handpicked us from different clans to show a united Krogan. We were sent because we're the strongest. Did Warlord Okir imprint anything on you about the Rachni during your creation? Okir ensured I knew of the Rachni. They are respected as an enemy. Everyone thought they were dead, defeated by the Krogan. You proved that wrong. If they're here, my blood demands they die. What happened to the scouting party? Looks like something dropped half their camp down a hole. Their shuttle must have been lost as well. They weren't going anywhere. Doesn't matter. We're here to find the Rachni and burn them out. Все ясно. All right, let's get going. Finally. Right behind you, Shepard. Так. Так, стопэ. Что-то я помню, что здесь произойдет. Сейчас. Давайте пошаманим с оружием. Так, дробовик нас интересует. Вот этот вот. Тин-тирин-тин-тин. Так, давай с конца. Угу. Настолько уменьшит. Серьезно? Ну это херня. Вообще нет смысла ставить. Считаю. Так, стоп. Так. Увеличить вместительность. Ну, заманчиво. А есть? О. Как и всем поставить эту штуку. Да боже мой. Так. Точность. Наносимый урон, походу, лучше всего поставить. Бронебойности у них нету. Давай, как и всем, поставим. Слушай. Ну аж нахрен. Снять пистолет. Хотя, с другой стороны, плюс 46. Плюс 46 это не минус. Ну, чуть помедленнее. У нас 100% получается, грубо говоря, есть. И плюс 46%, ну, типа, плюс на 46% быстрее восстанавливается. Почему нет? Давай сравним вот с этим. Урон меньше. Ну, вместительность у него больше. Скорострельность на том же уровне. Ну, вес, конечно, больше. И меткость меньше. Получается. Да хер-то с ним. Смотри, какой урон. Я просто обожал с этой штукой гулять. Давай, пробуем с ней. Потом, конечно, мало. Один выстрел, один труп. Грубо говоря. Пробуем, пробуем. Так, снайперку, пожалуйста. Бронебойные ключи. Ну, поехали. Все. Посмотрим, что из этого выйдет. Именно я пошел в домике, и все упало. Shepard! You in one piece? Looks like we're all okay.
Keeping radio contact. On our way! Так, отлично. Разделились на 2 отряда. Сейчас я возналью и помчали в поисках Рахни. Так, колбаски. Так. Грохнулись, короче. Ahead of us. I see it. А чё там? Паутина. Crud. Got a body of a scout here. Been dead a few days. Yeah. If he has his weapon, grab it. You won't need it anymore. Тот самый смерч. Временное оружие. Хорошо им сжечь броню, короче. Классно. Is that webbing? Looks like it. Паутина. Прикольно. Изучить туннели. Ой, как радует, что есть фонарик. Так. This darkness is going to make it a little harder, Shepard. Agreed. Everybody be ready. Так. Movement. Опа. Anybody catch that? Confirmed. И чё, ради чего? Массаж идет. Целую стенку. Яйца, блядь. I see something. Yeah, what is that? Капсула со спорами. We need to be cautious. They're dangerous. Взрываются. Близко лучше не подходить. И что за паутинка? Ничего нету. Ни ништяков никаких. Вот мы и на другой стороне обхода. Those codes, Shepard. Reaper technology. Maybe. Не maybe, а точно. Жнецы, получается, отдохманили. Рахни. Ага, еще пушку. Пополнили чуть-чуть.
Большое пространство, пещера. Вероятно, битва какая-то будет. Ух ты, ёпта. Грант у нас в гости. Генератор барьера, надо его сломать. Сломали. Поджарик Шепард. Так, и хаски идут. Ой, капсула со спортом. I hardly recognize them. Reapers made some modifications. Grunt, Rachni presence confirmed. Modified and very dangerous. Finally, something to kill. Nothing here yet. Lost our Krogan to a sinkhole. Bad way to go. The breeding ground must be here. The Reapers are protecting an asset of great significance. Так, давайте поползаем. А чё, если нам огнемет дают, почему бы его не использовать? Так, отсюда мы спустились. Круг почета делаем. О, вызываем модификация для дробовика. Класс. Ну да, жнецов техного вида. Рядом расщелина. Так. Ну, ходим пока с этой штукой, коли дают. Сколько есть тут? Look at this. No question Reapers have been here. Да я уже заметил. Agreed. Let's find out why. Так, быстрее их. Blocked, Shepard. Copy that. How are we getting by this? Как же нам пройти? Да вот, пожалуйста, сожгем. О, барьер.
This looks important. Кажется, что это важно. А вот и уровень. That did it. А вот и уровень. Так, что у нас тут? Кодекс жнецы. A myth common to several cultures. Опустошитель. Ravagers are former Rachni that the Reapers have transformed into heavy artillery through a process of implantation and genetic. Так, стоп, отряды еще. Опа! Че будем качать-то? Дробовиком и умения. Я думаю, надо, знаешь, что сделать? Умение прокачать. Все, решено. Так, Гарус. Перегрузочку. Так. Более слабая, да? Скорость перезарядки, я думаю. Че это? Обездвиживание. Нахрен оно надо? А вот тут давай канал тьмы. Мы здесь выбрали длительность минус 40 и урон. Скорость передвижения цели на 300 уменьшает, да? И перезарядка на 35. Блин, солидно. На скорость передвижения вообще плевать. Перезарядка, да. Дальше будем решать по ходу. Что еще-то? А, ну понятно, из-за криопатронов постоянно мигает. Так, погнали дальше. Что такое? Our exit is cut off. Путь назад отрезан. Looks Ну like да. we're finding another way out of here. Come on. What was that noise, Shepard? Sounded bad. Cave in. We're all right. Good. Didn't want to dig you out. Хотел That hurts my feelings, Grunt. Yeah. Так. Вот тут обвал случился. Так, тут два варианта. Поверху типа пройти и по низу. Но мы и так проследуем. Посмотрим, что тут нас ожидает. Очень много спор. Так, хорошо. Это путь по низу. Давай путь поверху. Из-за паутины даже ничего не спрятали. Shepard, Говорю, зря. I know what happened to the scouts. What did you find? They got hit hard. The leader ordered them to carry weapons deep into the caves. He knew the next team would need help. They died making sure we could make it to the central chamber. Come on. О! Техника жнецов. 3750 кредитов. Так, пока особо врага никого не заметно. Найти центральную камеру.
Хаска выскочил. Пусто. Так, мертвый кровно защите. Looks like a last message. He's asked that it be delivered to an Asari named Ereba on the Citadel. Да ладно, та самая Азари с Кроганом, которые вместе стали. И это, теперь она там торгует на цитадели, придется ей грустная новость. Ее муж погиб. Жесть. В основном все нычки пустые. О! Пополнили смерч, отлично. Ну, я так понял, нам сюда. Большой зал, капитан. Жди неприятностей. Так, вот вижу хрень, которую надо уничтожить сразу. Так, минутку. Погнали. Так, вот эту штуку надо уничтожить. Отлично. Чтобы не заряжало им, блядь, барьер. Хаски с барьером, прикол. Опустошитель. А это что такое? Раз, а мне пробили щит. Кто убил моего? Да, нехило я огнемета потратил. Пора уже на дробовик переходить. Так. Пространство большое для маневров. Эй, у него ничего. Опа.
Да, боже мой, когда у вас перезарядится-то все? Так, что ему лучше? Не, мину на этого надо. Когда успели убить-то? Гарус хорошо со снайперки сработал. Кроган. Ну, опустошитель, короче. Casualties? It's fine. Krogan fight better angry. Так, мы отсюда уже, да, привалили? Блин, у этого даже пушки не валялось никакой трупа. Здесь Кроган вообще насаженный. О! Дробовик. Все для дробовика. Смотри, я мог проглядеть. Бежала так незаметно. Блин, враги. С кем вы едете? Паучками все? Теперь из них вылупляется всякая гадость. Что они не особо хорошо горят-то. О, чем их надо валить? О, техника жнецов, пожалуйста. Снова много граната. Это хорошо. Со мной рядом только Гарус ходит, со снайперкой стреляет. А где, извините? О, вот. Вообще его не видно. The Reapers must have changed them. They definitely look different. Провода, действительно.
опять вижу снайпер. А, вот. Стреляет. I bet they're breeding an army down here. Breeding like flies. And this place is well hidden. I mean, it adds up. I agree. And they're throwing everything they've got at us so we don't reach the nest. Этот хитрик такой везде позади где-то это прячется, не выходит сразу. Так, открытая броня, какая-то машина. Так, броневичок. Смотри, как они быстро умерли. Вы идете? О, слышу выстрел. Наши воюют. Скинул вниз. Нифига они там воюют. It's up there, Shepard. Опа, смерч. Пока не берем у нас такого много. Опыт пригодится. Бронебойная модификация пистолет. Так, хорошо. Thanks, Shepard. That wasn't webbing stopping us. That was Reaper tech. We ran into it too. The Rachni have backed off for now, but they can smell our wounds. Any worthy enemy would regroup and finish us. Soon. We're close, Grunt. Those barriers were protecting whatever's down that passage. We'll dig in here, kill anything that moves. Buy you some time. Good luck. I don't need luck. I have ammo. Krogan, get ready! Так, они будут нам жопу прикрывать. Пищат там. Но пока не нападают, перегруппировываются. Да, придется брать. А, подожди. А, я придумал, как сделаем. Еще вот Heads это up. все. More eggs. Take it slow. Такая смехотворенная, на самом деле, эти жуки.
Так, что мы тут нашли? Техника жнецов. Бабки. Ну, теперь можно брать. Я думаю, Грюн с нами пройдет. What is that? Королева Рахни. Grant, we've located the central chamber. Good. We got your back, Shepard. Move it! Damn it! Ноги жнецов. Так. Центральная камера. Перед нами все закрыто. Locate the power node. Ищем энергоузел. Хорошо. Коган мертвый. Сохраняемся. Отсюда мы выползли. А, вот его энергоузел. Heavy resistance. Вау. Ты охренел, что ли? Вау. Не ожидал, что эта падла уже вылезла. Вау. А, меня пошел. Shepard, over here. Блин, классный огнемет. Жизни, правда, не сломал. По неосторожности. Come on, we gotta get past these barriers. Let's get to the other side. More of those power nodes.
враг настолько же настойчив, как и мой цикл, сказал Явик. Enemies as relentless as they were in our Stay focused. Так, генератор барьера вывести из строя. Ты чё, не попал, что ли? О. Вау, нифига, открылась. Мы случайно гранаты открыли раньше времени. Keep it up, people. А, ёб твою мать! Да что за хуйня-то? Как нас так быстро-то порешили? Мы, короче, случайно открыли раньше времени. И количество врагов возросло, короче. Ну ладно, мы тут вроде неподалеку сохранились. Так, где мы? Это что такое вообще? Почему мы здесь сохранились и почему враги снова появились? Как это вообще? Keep it up, people. Да, блять, это какая-то хуйня, мне не нравится. А почему так? Я вообще не понимаю, в каком месте и почему я здесь сохранен, когда враги так рядом появляются. Где я, блять? Вот какой-то этот. А, так мы по центру. Вот мы отсюда вылезали. Что за бред? О! Смотри. Из ниоткуда взялись. Давай так тогда. Keep it up, people. Ну, заебись. Так, меня сейчас убьют, конечно, разом. Уже вон убили Явика. Ха! Придется отступать. Меня сохранили в дурацкой херне. Короче, автосейв произошел, походу. Хе-хе. Давай тогда... Так, у нас вот здесь появляются враги. Давай отступать сюда. Keep it up, people. Ну а что делать? Это откуда, блядь? Да какого хера? Ой, красавец Явик, мне просто нравится. А еще мне нравится, что Явика вот это умение переходит на других. Канал тьмы называется. Давайте, все. Немножко отбились. Там, вот там, эта жирная хероина осталась. Одна. Канал тьмы. Шепард рах не отступает. Блин. Я думал обыскать нас. Опаньки. Та самая
Рахни. Тишина. What the? What are you? We listen for the children. They are silent. Although the machines come and take them to war, they die alone, silent, far away. The Reapers did this to you? The sour note of the machines is everywhere. I let you go back in Novaria. You promised not to interfere anymore. The Rachni were supposed to disappear. We remember. We kept our promise. Retreated back through the relay. We started a new home. Beautiful children. Harmony. But the machines came. They heard our song. Their shriek of sour notes drowned us out. They can't hurt you anymore. We understand. Can you still feel the Reapers? Can they influence you? We hear the machines, but they cannot control us. Remove this last shackle, and we are free. The children return. They will destroy us all. Release us. We're getting movement here. A lot of movement. Copy that, Grunt. Are you capable of fighting the Reapers? We hate the machines. We will fight for our unborn children. Release us. She's badly wounded. She needs too much time to escape. Shepard, we're out of time. We stay here, our Arlac company dies. Is that clear? Помочь сбежать. Listen up. Arlac company holds the Rachni off while the Queen escapes. We'll buy you some time. Grunt, fall back to our position and lead us out. Damn you, Shepard! I'm leaving my team. On my way. Commander, That's an Команда. order. She's too valuable an asset to lose. Это точно. Очень ценный союзник. Now get us out of here. А Протанин-то охренел. Команда? Жили. Shuttles down that path. I'll hold them off. Get out of here, Shepard! My turn. Это действительно мощный программ.
last one's out. Copy that, Commander. Shuttle is waiting. Красавчик. Grunt! Anybody got something to eat? Конечно, есть, братуха. I'm reviewing your report on the Rachni situation, Commander. This could have gotten complicated fast. I hope you know what you're doing, cutting a deal with the Rachni Queen. We got burned last time. Когда I'm вы trusting your обратитесь? instincts, Commander. We can count on her support, Admiral. I hope so. But we cut the Reaper supply of new Rachni troops and picked up some additional Krogan support. I call that a victory. I've got to get back to it, Commander. Watch yourself out there. Hack it out. Да не то слово. Shepard, you made it out of there. Sounds like I missed a hell of a fight. Пропустил. It was bloody, Rex. We could have used you. Too busy talking rather than fighting. Feeling restless. A war going on and I'm stuck keeping the peace. I heard you made some kind of deal with the Rachni Queen. If they get out of hand again, it's your ass on the Приветствую line. тебе. Understood. I heard Grunt managed to get out of there with a few scratches. You could say that. We'll get him patched up, back in the fight. Good to hear. I should get back to it. Keep me posted, Shepard. Опа. Shepard, test verified. Results promising. Can synthesize for universal Krogan immunity. Good. Then you can put your knife away. The cure's ready? No, still need transmission vector. Cure useless unless given to entire species. Каждому Крогану. Ну да. Как распространить его лекарство? You're usually full of ideas, Morden. You altered the genophage before. There must be a way. Of course, always possibilities. But time limited. Can't create new infection strain from scratch. Groundwater? No, too slow. Voluntary inoculation risky. Population too scattered for airborne. Unless... Wait, yes! The Shroud. Constant global dispersion of air particles. Built by Solarians to repair atmosphere of Tuchanka. Also used by Turian. We used it to secretly spread the genophage virus. It ended the Krogan rebellions. I'd be careful who you tell that. Sometimes I understand why the Krogan want to shoot everyone in sight. Those were desperate times. Yes, but useful now. Original genophage strain still in storage at Shroud facility. Can use it as transmission vector, then use Shroud to blanket Tuchanka with cure. You clever little pie jack. That's our best shot, right there. Then finish your preparations and be ready to go, Morden. Of course. Ready when you need me. We'll be in medbay with E. Это завершающая такая миссия, но мы пока еще к ней не Commander, идем. Admiral Anderson is available on VidCom. О, Андерсон. Много данных всяких получили. Так, хорошо, данные читаем. Быстренько технология. Biotics is the ability. It may be possible to reverse the genophage by extracting an immunity from the genetic data of a cured Krogan female. A Solarian. The Tuchanka, the Krogan homeworld, boasts extreme temperatures, virulent diseases, and predatory fauna. Ну и сколько там данных-то этих? А, задание у нас. Приоритет Чанка у нас стало. Но это на самое последнее. Репутация отличная. О!
44 уровень. Так, ну все, как и хотели, выносливость. На 25% ближний бой. Нет, щиты. Редко я бью этим ударом ближнего боя. Отлично. Так, Хакетс хотел с нами поговорить. Давайте пообщаемся. Ой, Андерсон. Shepard, so I imagine by now you've wiped the galaxy clean of Reapers and we can all come up for air? Not quite. There have been a few complications. Aren't there always? Hackett filled me in on the Crucible. Sounds like you've got some knots to untangle. I'm just glad I could take care of one of them for you. I gather you and Kaylee Sanders were close. I owe you for that one, Shepard. Kaylee and I met almost 20 years ago. We even had a run-in with Saren in his early days. She and I were more than close. She misses you. I miss her. End of the world has a way of reminding you what you forgot to do. Maybe when the war's over, Kaylee and I will do something about that. You'll see her soon. I can hope. But you've got a bigger problem right now. Like a galaxy full of scared bureaucrats. It's what you hired me to do. Mostly you were hired to kill Reapers. I hope you haven't been sidetracked by all the politics. Nothing I can't handle. What about you? What's happening on Earth? I'll spare you the details. But let's just say a lot of cities around the world have stopped checking in. That bad? You and I knew what we were in for, but everyone else? I don't think the shock's worn off yet. Are you safe? That changes by the hour. I caught a shuttle evac out of Vancouver, and now we're running from foxhole to foxhole just trying to stay alive. What about the Reapers? They're harvesting everything that moves. They're focusing on the big cities, which does give us some room to maneuver. You think you can hang on? Hell, we're still just trying to talk to each other. Right now, all we can do is organize the resistance at a local level. No lack of volunteers, at least. Everybody knows what's at stake. Ну да. I don't know how we'll win this yet, but we will. Even if it kills me. Well, you've already died once, and that didn't slow you down. But let's not tempt fate. Keep yourself safe, Shepard. You too, sir. We'll talk again soon. Anderson out. Значит, борется, передвигается с места на место на Земле. Пытается организовать сопротивление. Красавчик. Так. Рекс здесь. Поговорим сейчас с нашими ребятами, что они там ответят. Вначале наши ресурсы смотрим. Инопланетянин. Так. Рабочий рахни 100. О! Вовсе не являясь неразумными насекомыми, рахни разбираются в технике не хуже других народов. Несмотря на то, что поначалу их приняли настороженно, рабочие рахни оказались полезны при сокрушении горна. Ой, при сооружении горна. Особенно хорошо они справляются там, где нужна командная работа. Руководители проекта с каждым днем доверяют им все более сложные задания. Охренеть. Строят, короче. Горн помогает. Так, Альянс, что нового тут? 5-й флот Альянса, так, смотрим. 2, это мы уже были. Энергосистема Кроганов снабжает электричеством чистилище. Куб функционирует в нормальном режиме, позволяет солдатам отдохнуть в увольнении. Всего-то починили там этот электрический цепь, а уже плюс. Ну ладно. Кроган. Грюнд, 25. Идеальный Кроган оказался выброшен в жизнь без прошлого, без имени и без цели. Уничтожив вместе с капитаном Шепардом коллекционеров, Грюнд вернулся на Тучанку, чтобы научиться быть Кроганом. После множества споров кланы согласились принять Грюнта. Молодой Кроган показался хитрым, сильным и осторожным. Он знает, что его опыт будет полезен в сражении со жнецами. Отлично. Крайне малый пока у нас, я думаю, шансы на успех. Хорошо. Новые ресурсы получили для финального сражения.
Yes, Commander? Здесь все то же самое. That's all. Of course, Commander. Так, ты что-нибудь скажешь? Need something, Shepard? Тычанка, женщина, Кроган. Ну-ка. What will you do after the genophage is cured? Once we deal with the Reapers, most Krogan will want to settle us. I won't let them. That isn't. A lot of people will be relieved to hear. They know we probably witnessed, but war has never brought us anything except. Это правильно. What's the situation back on? I'm still getting scattered reports of Reaper forces arrive. I won't let those things take Tuchanka. Not when my people have had enough bad luck in our time. Back on Surkesh, it looked like the female Krogan could hold her own. Our females don't lack for spirit. For males, a good show of force sorts things out. But females like to talk about it. Then think about it. Then talk about it some more. Women have good ideas, Rex. You should listen. Yeah, but they have so many of them. So sometimes I pretend to listen and... Well, let's just say Krogan females have tempers too. That's it for now, Rex. Let's get back to work. Anytime. So, Reapers don't have colonies. You can't bomb them, or you're bombing what's left of your own planet. They make their own soldiers out of our civilians. They don't have supply lines. How do you beat something like that? I'll let you know if I think of something. Я скажу, если вдруг придумаю. Commander, Cerberus is attacking civilians on Опа. Benning. We've been asked to help evacuate the planet. Опа. Новое задание Ансион. Еще и на Беннинге. Там что-то можно найти, кстати. От Лиара Тессони. Шепард, я кое над чем работаю, хотел бы показать это тебе. Можно нам поговорить в твоей каюте, когда у тебя будет свободное время? Это не вопрос. Сейчас все сделаем. Смотри-ка, у нас тут всякие движухи происходят. Look at that galaxy map. Do you know how many strategy games are built from that interface? You play strategy games? A few. Most are too flashy though. I prefer chess. I have a set made from rose quartz and hematite back home. I like the feel of something solid in my hands. Well, now that I know your weakness, we may have to try a game. It'd be more fun than playing Edie. Edie doesn't sweat. You sweat playing chess? Depends on how much fun we're having. Да, сколько жаркая игра. You know, my lab studied the Ragni. Long distance communication with no time lag, the ability to control workers, and at close range, the Queen can even speak through dead or dying members of other species. Glad they're on our side. If we can develop instant long-range communication without quantum entanglement, maybe when this war is over. Commander? У тебя там несколько умных идей появилось. Так, что у нас получается? Рекс Примаркс, Сьюзи Джекер, пойдем послушаем, что они тележат. Нам теперь надо, кстати, жопы турианцев прикрыть, у них там тоже побочная миссия, причем на планете Тучанка, Кроганов. The Turians will hold. Pound for pound, they're the best fighting force in the galaxy. Pound for pound is irrelevant, given the significantly higher mass of Reaper forces overall. That's why we're bringing in the Krogan. How's Grunt? Our little tank baby's all grown up, huh? Apparently he'll be on his feet and killing again in no time. Well, you learn from the best, Commander. Every time he incinerates someone with a shotgun and does that little laugh, he'll think of you. Edie says it was Rachni down there? Yeah. I thought they were on our side after you saved the Queen on Novaria. It wasn't her fault. She got captured. She's with us now. Until the next time the Reapers sing a sour yellow note of whatever. Кисло-желтую ноту. Commander? Commander? Shepard, I had a question about human behavior. Why is it you never have questions about Asari behavior or Turian behavior? I tried asking the R questions about the Asari bonding process.
She said I do not guard the secrets of the Normandy's crew carefully enough for her to entrust me with such private information. The Asari word she used translates as blabbermouth. I think she has become a more private person since becoming the Shadow Broker. Yeah, tell me about it. Hello, Shepard. Hello, Shepard. Под кого Лиару? Commander, Chief Engineer Adams would like to speak with you down in engineering. Да не вопрос. Так, сейчас заглянем к себе вначале. Смотрим, что Лиара хотела. Пригласить Лиару. Так, рыбки. Ну давай, Лиара, рассказывай. Liara, you had something you wanted to discuss in my cabin? Yes, I'll be right up. Подарок несет. Come on in. Thank you. Could we sit? I've been thinking about the knowledge we gathered on the Reapers, and how easily it could be lost again. So, I put a plan in motion to preserve things for the future. Оставить маяки? Как оправдание? What's this? A record of the galaxy. Information on the Reapers, relays, different cultures, and blueprints of the Crucible. But there's one entry I wanted your opinion on. Which one? Your own. I'd be honored to have your input. How would you like history to remember you? 50,000 years is a long time for a computer to sit around. Please, I was an archaeologist. I know what I'm doing. I'm encasing these records in time capsules and seeding copies on multiple planets. And while it's not foolproof, the VI I'm installing has every translation and linguistics program I could find. So it's an information guide like Vigil on Ilos? Yes, I've been preparing it for some time. And it will be a privilege to guide the future discoverers of these records. Ого. Have you decided what you would like Dr. Tassoni to write in your entry, Commander? Тебе решать. You know me well enough to fill in the blanks, Liara. Are you sure? Yeah. I'd like it to be your call. I'll start by saying Commander Shepard was born on Earth and fought harder than anyone else for his homeworld. The Commander was also a powerful biotic, nearly unstoppable when he charged into a fight. He was a soldier and a leader, one who made peace where he could. And it was a privilege to know him. Careful, this doesn't sound like a diary. I can't help myself. You're a good friend, Shepard. You've been there for me too, Liara. No, I haven't. I wish I could have joined you back on Ilium. You made up for it. Well, I suppose I did just write your name in the stars. Понял. Ляра проявила инициативу. Скачем на живую палубу. Так, кто где? Ляра у себя. О, Мартин Кровник у себя, как и мы. Гарус в баре. Доктор час уколи. Ага, ну-ка. Одна сидит. Commander.
Так, а Гарус в баре, вот здесь. Бар у нас здесь находился, если я правильно помню. Wasn't the first time I faced Ragnar. Really? You've seen them before? A few years back, on Novaria, Saren and his minions were trying to extract information from the Ragnar Queen. You saw the Queen? Hell, we spoke to her. You spoke? I can't imagine that. The things you've done, they're amazing. Well, it didn't seem that way at the time. Mostly, you're just clawing your way out of one mess and into another, hoping your ass comes along for the ride. Короче, Гарус понтуется перед экипажем, перед шестаковичами. Так, ну давай. Что скажешь? Just one word, Shepard. Grunt. There'll be a lot more dead Reapers now. Siding with the giant spiders again, huh, Shepard? Let's hope this finally pays off. Most people have never even seen a Ragnar. The Normandy, we're a regular safari tour. If I never see another spider again, I'll die a contented Turian. Unless they have spiders in the afterlife. Damn. Damn. Later. Later. Wait, хорошо. Чё там нам Лярка скажет? Have we found any new engineers for the Crucible glyph? 5 ex-Sonax Industries scientists who attempted to reverse engineer Prothean technology stolen from planet Garvuk. They are technically still wanted by the Council for hiding Prothean technology. As well, Sonax's part in instigating an illegal war on Garvuk. I'm sure the Council will forgive that for helping with the Crucible. Extend those scientists amnesty and an invitation. Right away. Все серым посредником мутит там всякие движухи. Так, что-то новая запись у Ляра. Так, ну давай. Запись разговора Грюнт и новобранца о ровах. Новобранец. Все равно не понимаю, почему уродца из аквариума ставят командовать целой ротой. Грюнт. А я не понимаю, почему мне вместо солдат дали хнущих пыжаков. Новобранец. Слушай, карлик, я на войне провел больше лет, чем ты убил врагов. Грюнт. Попытки спариться с аварианками за войну не считается. Новобранец. Никто не смеет. Грюнт. Кто-нибудь помогите ему, выходим через час. Ушатал кого-то. Так, письмо доктора Ока адмиралу Хакету. Так. Охрана чуть не открыла огонь по Рахне, когда их корабли подошли к Горну. Ого, нифига себе. Чтобы их пустили на борт, мне пришлось несколько раз упомянуть ваше имя. Так. Подожди. Ага. Они выполняют инструкции, но все участники проекта нервничают, видя повсюду Рахни. У профессора Вау чуть не случился припадок. Я напишу обязательно, как пройдет следующее собрание. Доктор Ок. Ляра-то все, во всем в курсе, у нее агенты везде. Working on anything? I'm helping decode some of the Crucible's designs, or trying to. Theoretical particle physics based on specialized base 12 mathematics aren't exactly my specialty. And Javik is his usual forthcoming self. I'd trade my last 100 years to resurrect even one Prothean scientist to help us. I've never seen Krogan move with such purpose. It's a little terrifying. Thanks for coming by. 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 At your service. At your service. At your service. At your service. Подожди, тут же никого. Потому что Гарус-то сейчас в баре был. Так, сляры трещали с Мордином. Ага, все, с ними осталось только. Давай, потребуется. Doctor, I'd like to hear the song. Песня. Again? Trying to calculate amino acid decay rates. You said you would once the tests were done. Oh,
Better to die to a thresher maw with shotgun blasting roaring, rather to play ambassadorial games with the blood of Shiagar in the veins. Off to fight some Sturians can't, with diplomats instead of a Krant, but she'll be true to Tuchanka's dream, and live and die a Krogan queen. For she is the Krogan queen, hurrah, hurrah for the Krogan queen, and it is a glorious thing to be the Krogan queen. Still prefer Patty songs. Of course. I really had to twist your arm. Песенку про Кроганов королеву. Ну, типа она же. Короче, все, ясно. Shepard, Eve ready for travel to Tuchanka. How is she doing? No fever currently. Heart rate elevated, likely stress. Eating appropriately. Could use another blanket, something soft. Prefer to let her recover fully before synthesizing cure. My medical recommendation. My people don't have time for that. Her opinion, somewhat different. You care about her. My patient, my responsibility. Found her at STG base. 3 doctors undid arm restraints. Didn't resist when she grabbed me. Promised to help her. She said, please. Кроганский иммунитет. Ну-ка про завесу. Сейчас. Have you determined why she's immune? Genophage targeted hormone production during pregnancy. Modification project used same modality. Her immunity, totally different. Targeted glands now obsolete, like human appendix. Other glands mutated to produce proper hormones, enable viable birth. Also explains her weakness. Gland substitution imperfect. Health trouble. You think you can make this work for all Krogan? Yes. We'll use Eve's tissue to produce mutagen, alter gland function across entire species. Must improve mutagen as well, tune hormone production, long-term illness for all Krogan otherwise. What can you tell me about the Shroud? Climate regulator. Counteracts radiation damage to Tuchanka's atmosphere from nuclear war. Particles emitted from main tower form layer that mitigates ultraviolet bombardment, prevents atmospheric escape of necessary elements. And your people put it up? Yes, when uplift process began. Demonstration of goodwill to Krogan, stabilize climate, impress population. Combined with technological gifts, easy to gain Krogan support against Rachni. Вот оно как было. Но остальное мы спрашивали. Nice talking with you, Morden. We'll be here if you need Здесь me. только новое про завесу Continuing to было. study Shroud in meantime. Something else, Commander? Так, женщина-шаман, генофаг. How has Morden been treating you? Better than Krogan males do. He's not like a typical Solarian. No. Organ redundancy results in new period before metaphase. Can't alter that. Damage to telomeres, premature aging. He does that. But I sense pain in him too. He told me about his work on the genophage. I should consider him an enemy. Yet I think seeing my sisters and I changed something in him. Asari Borgia offspring have an allergy to dairy and... Well, it wasn't his ear. Понятно. Здесь Thanks for talking. уровне. It's my pleasure, Commander. О, да, на инженерном. Этот хотел поговорить с нами. Так, эти все втроем там. Диана лежит у себя, Явик у себя. Ну, вначале к Явику. Commander, I did not expect to face the Rachni in this cycle, but I am not surprised. You said you used them as weapons? Biological proxies. It was before I was born, but every Prothean had heard the stories. When we knew of them, the Rachni spent their lives singing thoughts to each other. But our scientists were more interested in their biology. The Rachni were well suited to harsh conditions. So we bred them for violence, selecting the most cunning and warlike of the queens. Then we unleashed them upon our enemies. For a time, it worked.
until they became too cunning and warlike and turned on us. We put them down before they could develop any further. We thought they had been exterminated. Yet it seems our experiment evolved into this cycle's nemesis. Вот оно как было. There was no such thing as trusting the Rachni in our cycle. They were animals. But if they will fight the Reapers now, so be it. I am glad I met the grunt Krogan. Living in his quarters, I have come to know him better. He will fight the Reapers with great ferocity. I would prefer to be alone. I would prefer to be alone. Edie doesn't pilot the Normandy. She is the Normandy. No, she's a passenger in the Normandy, just like us. The ship was a spacefaring vessel before Edie even existed. Engineer Donnelly is correct. The Normandy SR-2 was completely spaceworthy prior to my installation. See, Edie agrees with me. Edie's mind and the Normandy are a whole entity now. You couldn't just move the processors in the AI core to another ship. Engineer Adams is correct. Processes that contribute to my self-awareness are spread throughout the ship. See, Edie agrees with me. But unlike Edie, our brains couldn't have existed without our bodies. That is a requisite from being organic. You have to look beyond that limited definition of life. Joker pilots the Normandy. He doesn't take over Edie's body when he does that. When Edie controls the ship, she's piloting, just like Joker. Edie doesn't pilot the Normandy. She is the Normandy. No, she's a passenger in the Normandy, just like us. The ship was a spacefaring vessel before Edie even existed. Engineer Donnelly is correct. Edie can direct the Normandy with her thoughts. She sees, hears, and feels through the ship's sensor arrays. The Normandy is her body. I've seen Edie's body, and its curves are a fine sight better than the Normandy's hull. So what do you think, Edie? Are we more than our thoughts? I'm done. Any more of this and my head's gonna explode. Странный спор. И тот прав, не знаешь, кого поддержать. Но в итоге, по сути, ничего такого. The Normandy is a ship. Edie is a collection of processing hardware contained in that ship. Those are two separate things. Doesn't the existence of the Reapers contradict that? So what do you think, Edie? Are we more than our thoughts? I'm done. Any more of this and my head's gonna explode. Короче, с Адамсом соглашусь. Edie doesn't pilot the Normandy. She is the Normandy. No, she's a passenger in the Normandy, just like us. The ship was a spacefaring vessel before Edie even existed. Engineer Donnelly is correct. The Normandy SR-2 was completely spaceworthy prior to my installation. See, Edie agrees with me. Edie's mind and the Normandy are a whole entity now. You couldn't just move the processors in the AI core to another ship. Engineer Adams is correct. Processes that contribute to my self-awareness are spread throughout the ship. See? Edie agrees with me. But unlike Edie, our brains couldn't have existed without our bodies. That is a requisite. Edie can direct the Normandy with her thoughts. She sees, hears, and feels through the ship's sensor arrays. The Normandy is her body. I've seen Edie's body, and its curves are a fine sight better than the Normandy's hull. So what do you think, Edie? Are we more than our thoughts? I'm done. Any more of this and my head's gonna explode. Adams would like to speak to you. Adams would like to speak to you. You should go see Adams, Commander. You should go see Adams, Commander. Ну давай, Адамс, рассказывай, что ты там хочешь. Commander, remember the problem I mentioned? About a core overload possibly venting into the engineering compartment? Daniels, Donnelly, Edie, and I have been brainstorming and comparing notes. You see, the venting occurs when IES sinks are in a back cycle. At the same moment, the main core is at peak draw, such as from sustained kinetic. What Kenneth means to say is that we're pretty sure we can make the system safer. We just need a GX-12 thermal pipe. Unfortunately, we're cut off from Alliance supply chains. Could you keep an eye out for one the next time you're on the Citadel, Commander? I've got the specs right here. Are these modifications really necessary? It's a safety issue, not exactly critical. Under extreme conditions, like heavy bombardment to the kinetic barriers while traveling at peak
flight speeds, plasma can vent into this compartment. It would vaporize anyone standing in this room. That sounds more serious than just a safety issue. Well, under those conditions, odds are you're about to lose the entire ship anyway. But we want every advantage we can get, right? Куплю обязательно. I'll look for one next time we go to the Citadel. Thanks, Commander. GX-12, термальная труба, обязательно. Так, бининг. Need anything, Commander? Is your family okay? My parents are serving on Viridian Zenith, an Alliance agricultural vessel. My sister is a navigator on the SSV Benjamin Davis. Happy to report that both vessels are safely under Hackett's command. Does the new Normandy stack up to the old SR-1? Stack up. It blows the old ship away. The Tantalus drive core has been completely overhauled. The SR-2 might be nearly twice the size, but the new drive core is 3 times bigger. This ship can fly. The IES stealth system is significantly improved. It can handle a higher blue shift of our emissions. And that means? We should be able to drop out of FTL without triggering every sensor in range. Very handy for stealth reconnaissance. All in all, the Normandy is a marvel of engineering. What do you think of Edie? We had a good talk during the retrofit. A little strange at first, talking shop with an AI. AI? I thought Edie posed as a VI to keep the likes of you from unplugging her. Yeah, but I saw through her. Have you seen her hardware? Processing power is off the charts. And then there were the problems that kept fixing themselves. If I hadn't had her pegged, I would have sworn I was losing it. You never expressed any skepticism, Lieutenant Adams. I figured I'd better play it safe with the Cerberus AI, Edie. No offense. None taken. As long as you keep your fingers out of my cognizance processors. In the beginning, I tried disconnecting her from key processes without giving myself away. Easier said than done. But Joker seemed to trust her, and in time I saw her advantages. Even grew to like her. How's Engineer Donnelly working out? The kid's got talent. Now if he could just learn to shut his damn mouth. Problems? I'm sorry, Commander. Donnelly is dedicated, knowledgeable, and thinks on his feet. I'm glad to have him on my team. Could use a lesson or two about respecting chain of command, but I've handled the likes of him before. No need for concern. How's Engineer Daniels working out? Her, I like. She's sharp and knows propulsion theory better than most physicists I've met. And she's easy to work with, too. Always said you had an eye for talent. Good job bringing her back to the Alliance. Carry on, Adams. Aye, aye, sir. Commander. Sometimes keeping the grid balanced is pure murder. Commander. All propulsion systems are running optimal. All propulsion systems are running optimal. Окей, okay. So, Arachnine, that must get your mouth watering. Can't do a story. That's as classified as it gets. I suppose it would cause a panic, but wouldn't the news drive up recruiting? It might also piss off a Krogan with diplomatic immunity. No thanks. Commander. Do we need to talk, Commander? Hey, Esteban, for your shuttle being so stealthy and all, you sure do get shot at a lot. Well, the UT-47A stealth systems only internalize heat and high-band emissions. So while few sensors can pick us up, our cover is blown as soon as someone looks up. Time for an upgrade. Most scanners and tracking systems don't operate in mid-range frequencies. Sure, maybe we've been shot at, but we haven't been shot down. Yet.
Lucky for us, you're almost as good a pilot as you think you are. Well, yeah. There's that too. Munitions you carry into the field deserve at least a triple check. Shuttle's primed for the next drop. Shuttle's primed for the next drop. О, в магазинах. То же самое. Опа, стоп. Контур теплопередачи. Ну, значит, летим. На цитадель купим. Rachni? Of all the things to... It's like you got the opposite of a horseshoe up your ass. Grunt is crazier than you, and that's saying something. You're better looking at least. Hey. Так, стационарный. Стационарный сейф. Evasion successful. Так. Еще одно скопление, которое не обследуется. Дерьмово это все. О, новая система. А, ну там как раз. А то Артура полетели. I found something. Станция Артур. Данные о битве за Артур.
Точки Лагранжа 5 Темиса, порядок плавившейся обломки станции Арктура, уничтоженные кораблями Жнецов. Когда-то на станции размещался парламент Альянса, системы, центр управления военного флота. А теперь же это братская могила на 45 тысяч людей. Ага. Ну все, вылезайте. Reapers eluded. Signal confirmed. А, 100%. Так. Бейник, ближайшая от станции Арктура зеленая планета, является главным источником пищи и базой для ремонта и техобслуживания кораблей. Чтобы отбить ретрансатор этой системы, занять Бейник просто необходимо. Обрывочные разведданные показывают, что во время сражения при Арктуре и Земле жнецы отправили к Бейнику небольшой флот, целью которого были коммуникационные маяки, космопорты и корабли. Обездвижив население и решив его срез коммуникации, основная армия перешла к главной цели, находясь в полной уверенности, что вернутся до того, как к планете подойдет подкрепление или жителям удастся что-нибудь починить. Тепловое сканирование во время бинга показало отсутствие жнецов населения. Окей. Кого берем? Давай. Лиару и Сьюзи. Так, здесь оставляем все так, как есть. Так. Да. Shepard, Cerberus strike squads have infiltrated one of the major cities on Benning. Initial reports indicated they were recruiting civilians, but further investigation suggested that people are being taken against their will. For what purpose? Unknown.
We sent a recon team to investigate, and the Cerber squads reacted by targeting civilians in public facilities. Officially, Cerberus is denying responsibility and condemning the action. They're either lying, or we're dealing with a rogue faction. And innocents are caught in their crosshairs. Exactly. Secure the area so we can establish a rescue lifeline to the rest of the city. Approaching the drop point, Commander. Copy that, Lieutenant. The people down there are counting on you, Commander. Hack it out. Fielding an avalanche of civilian SOS requests, Commander. The bulk are concentrating in the upper street. Cerberus forces are pinning them down. You better hurry. On my way. Keep me updated. Roger that. Так. Запись Светлана Александрова. Они нас окружили. Охранники пытались помочь, но их перебили. Кто-то должен был заметить. Кто-то.
Так. Разговаривает. Please help us. There's so many of them. Look, reinforcements are here. Try to stay calm. What should we do? Just stay down. Commander, more Cerberus troops are heading your way. If you can hold the line there, it'll give the civilians time to escape. You heard him. We hold here.
pick you up at the LZ, Commander. Это все круто, но мы хотим обыскать тут все. Тот самый емкостный шлем. Так, минуточку. Так, хорошо. Погнали. Я уже забыл, что такое обыскивать все. Обычно 450 должны давать. Ништяки за каждым углом. Так, одна по лестнице, другая это. Ну давай по лестнице. Беги, если ты это читаешь, не верь Цербера, не захватывай гражданских против воли. Беги, не оглядывайся. Беги. Это и так понятно. Так, все понятно. Осторожно, Немо, если ты это прочтешь, держись подальше от остановки такси. Там, по-моему, солдат Цербера Эвли. Так. Ну, значит, все.
Так. Все тогда. Все получается. Довольно просто. We're getting reports of continuing strikes against other cities on Benning. Cerberus still denying responsibility? Yes, and for once we're inclined to believe them gunning down innocent humans isn't their usual MO. Either way, the civilians down there have a chance now. We're solidifying a foothold and getting people out, then we'll move to liberating the rest of the planet. I hope we can say the same for Earth. One day, Commander. For now, we've got our work cut out for us. Carry on. Так. Кстати говоря, а я нашел то, что искал? Данные. Что-то про Бенинг было. Доказательства. Посол Доминик Сол хочет знать, что случилось с его сыном попал. Ничего, что я... А где это искать? Простите. Я, наверное, немножко уставший. И это... А где искать-то? Мы на Беннинге. Где искать присутствие? Я, наверное, что-то где-то проглядел. Давайте повнимательнее будем. Окей. А где? Мы труп, может, какой-то должны найти или что? Пока ничего не могу достойного найти внимания. Где еще прошляпил-то? Но где? Где? Ни хера не понимаю. Сказали найти на Бенинге что-то.
Где это искать? Да боже мой, где? О, черт тебя дери, да сколько можно-то искать уже? Тут еще есть второй этаж. Как туда пробраться? Что-то я ничего не понимаю. Где эти доказательства-то? Очень странно. Очень странно. Так, ладно, ребятки. 0 часов, блин. Так. Сейчас отучусь на несколько минут. Вернусь.
Что-то я как-то плохо ищу эти доказательства. Попробуем еще раз. Так, 95, 52. Мне кажется, здесь надо это искать. Да, где эти дурацкие, блин? Чё за фигня? Где эти дурацкие жетоны? Чё за хрень? Черт тебя дери, да где? Где? Может, я подобрал? И забыл об этом. Я просто не читал то, что я подбирал, или что? Черт. Да что нету-то? Опа, нашел, блядь. Ну вот как это найти надо было? Ура. Нашел дурацкие эти жетоны. А так бы провалил задание. Ура. Сорян, что так долго нудился.
reports of continuing strikes against other cities on Benning. Cerberus still denying responsibility? Yes, and for once we're inclined to believe them. Gunning down innocent humans isn't their usual MO. Either way, the civilians down there have a chance now. We're solidifying a foothold and getting people out, then we'll move to liberating the rest of the planet. I hope we can say the same for Earth. One day, Commander. For now, we've got our work cut out for us. Carry on. О. Десяточка упала. Чё с подиком 70 тысяч? Первое актурианское подразделение. Первое актурианское подразделение. Добровольная армия из гражданских повоенных соединений и резервистов, собравшихся вместе, чтобы остановить вторжение жнецов на планету Беннинг. Чтобы избежать обнаружения жнецами, ее члены разбились на ячейки, которые не остаются на одном месте слишком долго. Координацией первого подразделения занимаются офицеры Альянса, передающие ему разведданные и боеприпасы. Для поддержки импровизированной армии на Беннинг также были отправлены несколько регулярных отрядов Альянса. Yes, Commander? That's all. Of course, Commander. Need something, Shepard? Anytime. Трейнер, Сьюзи, Джокер. We could be on the front lines. Why they got us guarding the door anyway? It's gonna break regs right now. War makes people stupid. Besides, we talked with Moreau. Collectors invaded this ship and kidnapped the crew. Damn. Okay, I guess we gotta be ready for anything to come through that door. Подколола одна другую. Commander? Commander? Я думаю, слушайте, сейчас, наверное, никто новых реплик не издаст. Alright, here's another one. Dates back to the Rachni Wars. So, a Krogan and a Solarian have landed on a Rachni world for a top-secret mission. That is unlikely. Solarians rarely take part in raids on Rachni-occupied worlds directly. Missing the point. So the two guys are climbing up a hill going through this nasty green fog. And as they get near the top, they come out of the fog, and the Solarian sees thousands of Rachni. He looks over at the Krogan and says, "Oh, well, that makes me nervous." The Krogan says, "You think that's scary? When this is over, I have to go back down through that fog by myself." The implication being that the Solarian soldier would be dead. Yes. Thank you for killing the 2,000-year-old joke. That joke plays to racial stereotypes on both sides. The Krogan appears brutish and insensitive, while the Solarian appears weak. Stereotypes such as exemplified here led to the development and use of the genophage. Well, yeah. It's also one of the only jokes you'll hear both Solarians and Krogan telling. Comedy isn't really about being nice. Sometimes it's a way to air out the ugly things people think. Ну да, тоже верно. Commander? Commander? Maximum dynamic pressure is approaching. Throttle down for minimal resistance. Thanks, Mom. If that is how you categorize me, I will tell you to stop slouching. Hello, Shepard. Hello, Shepard. Прикольно. You see with only two eyes. Evolution has taken a strange turn in this cycle. Your Joker pilot insists I call myself Prothi the Prothean.
I insisted he allow me to throw him out the airlock. Commander. Commander. А ведь все равно. Что такое? Gabby, is it true you helped repair Edie's mobile frame after that last mission? She just needed an extra pair of hands. I am an engineer, remember? Were oils and lubricants involved? Was there any money? In your dreams, Kenneth. Only my imagination was that good. Commander? Commander? All good, Commander. All good, Commander. Have you found that thermal pipe yet? There's probably a store on the Citadel that carries thermal pipe. Да, найдем. Commander. Commander. Найдем эту термотрубу. Я осталось. Репортаж явно еще не даем, походу. Commander? Do we need to talk, Commander? Not right now. Let me know when we do. Вау! Commander? Так, с Бингом разрулили 100% ресурсов. Хорошо. Так, знаете что? Так. Делаю-ка я стационарный сейф. На этом сегодняшнюю серию я завершаю. Очень хочется спать, и я, пожалуй, надо набираться сил. Выходные как-никак только приехал. В общем, завтра продолжим. Не знаю, ближе к вечеру, днем, как получится, как высплюсь. Спасибо за просмотр. Лайки и подписочку. Всем пока.